नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य के साथ संगति रखते हुए विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के उद्योग से शिलचर में भी आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यसूची। विक्षोभ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक कर्मचारी की हालत हुई नाजुक, भर्ती करवाया गया अस्पताल में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में सभा में किया योगदान। जल्द से जल्द बराक नदी की खनन कार्य में तीव्रता लाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के प्रतिष्ठाता मनेन्ना एकनाथ रनाडे के स्मरण में आयोजित हुआ सभा। साधना दिवस के अवसर पर कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। लाचित दिवस के पावन अवसर पर सालचपरा व सिगुना पुलिस के मिलजुली प्रयास है सिगुना हाजी मुस्कंदर अली लश्कर हाई स्कूल में आयोजित हुआ रचना प्रतियोगिता। छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। लालापुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर AS 26C 9626 नंबर की एक 6 पहिए वाले वाहन से जब्त किया लगभग 170 बैग बारहवीं सुपारी। बिलाल उद्दीन अहमद नाम के एक आरोपी को तस्करी का आरोपी किया गया है। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के उद्योग से राज्यव्यापी प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया जा रहा है। पिछले कई महीनों से तनख्वाह न मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी बेहाल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। शिलचर में पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शनिवार को 1 घंटे का प्रतिवादी कार्यसूची पालन किया गया। खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे इस दिन यह विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। तत्पश्चात कछार के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। इधर विक्षोभ प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका के कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर राज्य व केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप लगाए। उनका कहना था कि लगातार राज्य व केंद्र सरकार उनकी समस्याओं के समाधान, सुचारू तनख्वाह प्रदान, नौकरी के स्थायीकरण सहित कई दफा मांगों को लेकर आश्वासन ही देता रहा है। बाढ़ के दौरान, कोविड के दौरान तथा दूसरे कई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिस तरह से नगर पालिका के कर्मचारी दिन रात एक कर अपने परिवार परिजन को पीछे छोड़ तथा अपने जीवन को जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते लोग आज स्वस्थ का जीवन बिता रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाते हुए पिछले 6 महीने से तनख्वाह प्रदान नहीं कर रहा है। कुल 51 महीने का तनख्वाह अभी भी नगर पालिका कर्मचारियों की बकाया पड़ा हुआ है। बेहाल हालात में जी रहे नगर पालिका कर्मचारी इन दिनों आखिरकार आंदोलन पर उतर आए हैं। राज्य व केंद्र सरकार की उदासीन रवैये के चलते सफाई कर्मी, कर्मचारी तथा सभी स्तर के नगर पालिका विभाग के कार्यकर्ता बेहाल हालत में वक्त गुजार रहे हैं। जल्द से जल्द कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के साथ साथ बकाया तनख्वाह प्रदान किए जाने के लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य व केंद्र सरकार से मांग भी रखे। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, असम पौर कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद, असम पौर कर्मचारी फेडरेशन जिंदाबाद। अविलंबे आगे पर मास বেতন না দিয়ে কাজ করানো চলবে না, মাসের পর মাস বিনা বেতনে কাজ করানো চলবে না। অবিলম্বে বেতন প্রদান করতে হবে, মাসের পর মাস বিনা বেতনে কাজ করানো চলবে না। অবিলম্বে একই প্রতিবেদন কার্যকরী করতে হবে। 19 মে 2021 নোটিফিকেশন অবিলম্বে কার্যকরী করতে হবে। সাবিং প্রদান কার্যকরী করতে হবে। সাবিং প্রদান কার্যকরী করতে হবে। মাস্টার ও কর্মচারীদের চাকরি সরকারি নিয়মিতকরণ করতে হবে। চাকরি নিয়মিতকরণ করতে হবে। সবাই কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ করতে হবে। সবাই কর্মচারীদের চাকরি সরকারিকরণ করতে হবে।
चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आधे रॉकेट उड़े काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिना বেতনে কাজ করানো, মাসের পর মাস কাজ করানো চলবে। কর্মচারী ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সারা আসাম পৌর কর্মচারী ফেডারেশন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। সারা আসাম পৌর কর্মচারী ফেডারেশন জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। দুনিয়ার শ্রমিক, দুনিয়ার মেহনতি মানুষ, দুনিয়ার মেহনতি মানুষ। সামনে থেকে একটু ধরো, সামনে থেকে ধরো, ফটো উঠে নিতে ধরো, লাইট মারে গেছে তো বক্তব্য জানান না। আগে থেকে জানো তো বেজান অফিসে কাম করে শোনো শোনো চুট পাইছে মুখে থেকে রক্ত মিরিয়ে মুখে থেকে রক্ত মেডিকেল নিয়ে যাও। আমরা দেখতে পেলাম একজন ব্যক্তির স্ট্রোক হয়ে গেল এবং ওনার রক্তবমি হচ্ছে। আমরা আমাদেরকে সরকার বাধ্য করেছে আমাদের আন্দোলন করতে। আমরা ভুকা, আমাদের বেতন নাই। আমরা আমরা তো অনেক সময় খেয়ে আসছি, অনেক এমপ্লয়ি আমাদের আছে সকালবেলা বাসার থেকে ভাত খাওয়া পর্যন্ত খেয়ে আসতে পারে না। এই অভাবে অভাবে দুর্ভোগে পেটের ক্ষুধায় এই হয়তো বা ওনার এই শরীরটা খারাপ হয়েছে। এরকম আরও আমাদের কর্মী যারা না খেয়ে মারা গেছে, আমরা বিভিন্ন দিনে আমরা তাদের করেছি যে তারা বিনা বেতনে বিনা ইয়েতে তারা বেতন না পাওয়ায়, তাদের খাওয়াতে করতে না পারায় তারা এরকম মানে গেছে। প্রচুর কর্মী আমাদের এরকম এইভাবে মারা গেছে। আমাদের বেতন অনেক দিন থেকে বকেয়া রয়ে গেছে। সেটা আগামী 37 মাস পর্যন্ত আমাদের বেতন আছে। সোনাইয়ে 13 মাস, লালায় 15 মাস, এরকম অনেক আছে। করিমগঞ্জে কত মাস? 24 মাস করিমগঞ্জে, এবং ধুবড়ি এবং ওইগুলোতে অনেক বেশি 25 মাসও আছে, 30 মাসও আছে, 26 মাস। হ্যাঁ, ধুবড়িতে 26 মাস। এরকম এইভাবে যদি আমরা শহরের নাগরিকদের কাজ করে প্রাপ্য না পাই, তাহলে আমাদের কি করার আছে? আমরা সরকারকে কি আমাদের প্রতি এত অবহেলা কেন? আমরা এটা শিলচরে আমরা 4 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না। আজকে লক্ষ্মীপুরে 16 মাস, বদরপুরে 51 মাস, হাইলাকান্দিতে 14 মাস। এইভাবে মাসের পর মাস বিনা বেতনে কীভাবে মানুষ কাজ করবে বলুন? আজকে এই যে গত কোভিড গেল, কোভিডের সময় আমরা পৌরসভার কর্মচারীরা যেভাবে কাজ করছি, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে। রিসেন্টলি ফ্লাড গেল, ফ্লাডের সময় আমাদের পৌরসভার কর্মচারীরা এই যে ড্রেন সাফা, ওই সুইচ গেট খোলা বন্ধ করা, জেনারেটর চালানি থেকে আরম্ভ করে দিন রাত কাজ করে গেছে। স্কুলে ক্যাম্প বানিয়েছে, সব কিছু করে দিচ্ছে। তারপরও মাসের পর মাস ধরে আমাদের বেতন নেই। আমাদের মূল দাবি আমরা মাসের শেষে আমরা বেতনটা পেতাম। 2021-এ যে 31 মে যে গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছিল প্রভিন্সিয়ালাইজের, সেটার এখনো পর্যন্ত কিছু হয় নাই। কেন হয় নাই? আজকে প্রায় 2 বছর হতে চললো। সরকারের কথা দিয়েছিল, ক্যাবিনেটে পাস করেছিল, অ্যাসেম্বলি পাস করেছিল, গেজেট নোটিফিকেশন পর্যন্ত বেরিয়েছে, সব লিস্ট দেওয়া হয়েছে। তারপরও এটার কোনো কার্যকরী এখনো পর্যন্ত হয় নাই। আমরা কতদিন অপেক্ষা করব? মাসের পর মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আপনারা দেখছেন একটু আগে সকালবেলা না খেয়ে এসছে, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে গেছে। এইভাবে চলছে পৌরসভার কর্মচারীরা। কিন্তু শহরের বা কোনো কিছু পৌরসভাতে কিছু হলেই মিউনিসিপ্যালিটি স্টাফকে নিয়ে
এখানে কাজ করানো হয়, কিন্তু বেতনের সময় তার কোনো পাত্তা নাই। তাই আমরা সরকারের केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कछार के जिला उपायुक्त के कार्यालय में एक सभा में योगदान दिया। बराक नदी के खनन कार्य तीव्र गति से किए जाने के साथ साथ नदी मार्ग के जरिए यानी जल मार्ग के जरिए पण्यवाही व यात्रीवाही जहाज चलाचल किए जाने की व्यवस्था किए जाने के लिए उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि नदी के खनन कार्य के साथ साथ आमदनी रफ्तानी तथा आम जनता की यातायात परिसेवा भी जहाज के जरिए जलपथ मार्ग के जरिए लागू किया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर दिन आलोकपात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वांचल के हर एक राज्य में बांग्लादेश के साथ आमदनी रफ्तानी का विशेष भूमिका आने वाले दिनों में पालन किया जाने का उम्मीद देखा जा रहा है। भारत सरकार इस संदर्भ में अहम कदम उठा रहा है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। কিবা বিচাৰিছে এখানে বাইক দিতে হবে, আমরা বাইক দিছি না ওখানে ফটো করে দিলে सबका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सबने कहा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं संजय बंदोपाध्याय हूँ, चेयरमैन Good evening, sir. I am Selva Kumar, Director IWA. गुड इवनिंग सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स करीमगंज फेरी स्टेशन हेमंकर राय। कस्टम का है ना? यस योर स्टेशनिंग है करीमगंज फेरी स्टेशन। Sir, we are under Secretary of Operations and also Manager of Sir, myself Omar Isra, I'm the General Secretary of India Bangladesh Club of Commerce. Good evening, sir. I am Hussain Muhammad Imran. I am a district consultant at ILMS, IT person. Assistant Engineer, CPW. Please speak on the microphone. Switch on the microphone and speak on the microphone. Myself Parthabatin Nath, Scooter, if enterprise. Myself Saurav Pal from SL Pal and Company. I am a contractor of Motherhood. Good evening, sir. Myself Agent Suleiman, CFPC. Jain sir, I am Pankaj Pant, commanding 16 Battalion BSF. Jain. Good evening, sir. Mr. Padmara Purva, Tactical Remote. Good evening, sir. Numan Mohta, SL Culture. গতিশীল কৰি তোলাৰ বাবে ইয়াত যাতে কাৰ্গো ভেছেল আৰু পেছেঞ্জাৰ ভেছেল সঠিকভাৱে চলাচল কৰিবৰ বাবে বৰাক নদীৰ আমি আগন্তুক দিনত ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে উদ্যোগ ল'ম আৰু ইতিমধ্যে বদৰপুৰত আৰু কৰিমগঞ্জত যিকেইটা জেটি টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু ইয়াত গোডাউন নিৰ্মাণ হৈ আছে এইবিলাকো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম সময়মতে। মুঠৰ ওপৰত বৰাক নদীৰ যোগেদি যাতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চুবুৰীয়া প্ৰতিখন ৰাজ্যই বাংলাদেশলৈ তেখেতসকলৰ আমদানি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ যাতে আমাৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে আৰু আমাৰ যিসকল ইয়াং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ আছে, আমাৰ ইয়াৰ খেতিয়কসকল আছে, তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী যাতে বিশ্ব বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। বাংলাদেশৰ মাজেৰে হালদিয়ালৈ যাব পাৰে, হালদিয়াৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ তেখেতসকলে যাতে ৰপ্তানি কৰিব পাৰে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আগন্তুক দিনত এই বৰাক নদীখনক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ। এইটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 16, ইয়াক আমি সঠিক ৰূপত গঢ় দিম আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যেনেধৰণে ক্ষীপ্ৰ উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ যৌথ আমাৰ প্ৰচেষ্টাত আগন্তুক দিনত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ
ক্ষেত্ৰত আমি যেনেধৰণে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাম কৰি আছোঁ আৰু অসমতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি অসম চৰকাৰ চলিছে, ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ যৌথভাৱে মিলি আগন্তুক দিনত আমি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আমি যাতায়াতৰ যোগাযোগ শক্তিশালী কৰি তুলিম, জলপথৰ বিকাশৰ বাবে ল'ব লগা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰি তুলিম। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी व विवेकानंद रॉक मेमोरियल संस्थान के प्रतिष्ठा तिथि के अवसर पर साधना दिवस कार्यक्रम पालन किया गया। हैलाकांदी जिले में आयोजित इस कार्यक्रम में मनन्ना एकनाथ रनाडे, जो कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी व विवेकानंद रॉक मेमोरियल संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनकी जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया। उनके द्वारा दर्शाए गए विभिन्न पहलुओं के बारे में वक्ताओं ने आलोकपात किया। कार्यक्रम में सदानंद भट्टाचार्य तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी हैलाकांदी शाखा के कार्यकर्ता, करीमगंज जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कई अनुरागी लोगों की मौजूदगी में मनन्ना एकनाथ रनाडे के जीवनादर्श पर भी इस दिन आलोकपात किया गया। उनके द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर चलने के लिए सभी स्तर के लोगों को अपील भी किए गए। রক মেমোরিয়াল স্থাপন করেছে, ওনার উদ্যোগে স্থাপন করেছে। তো আজকে আমরা ওনার জন্মদিনে, ওনার 51তম জন্মদিনে আমরা ওনাকে শ্রদ্ধা জানাই এবং ওনার যে আদর্শ সেবাই সাধনায়, মানে সেবাই সাধনা, মানে কাজটাই হচ্ছে আমাদের মূল ধর্ম। আমরা ধর্ম বলতে কী বুঝি? সাধারণ মানুষের একটা ধারণা যে ধর্ম হলো গিয়ে যে ঠাকুরের ভজনা করাই হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এবং একনাথজি আমাদের বলেছিলেন ধর্ম সেটাই, আমাদের কাজই হচ্ছে আমাদের ধর্ম। এই যে আমরা আজকে এখানে জমা হয়েছে, এটা আমাদের ধর্ম। সংসার ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে পরম ধর্ম। আজকে মহাবাস সেবা করা, আমার পরিবারের প্রতি আমার যে দায়িত্ব সেটা পালন করা, এটাই হচ্ছে পরম সবচেয়ে বড় ধর্ম। এবং এছাড়াও আমাদের অনেক কাজ রয়েছে সমাজে, শুধু আমার পরিবার নিয়ে নয়, আমি খেয়ে বাঁচার জন্য নয়, একটা টাকা রোজগারের জন্য আমি আসিনি। আমার কাজ হচ্ছে আমার তো উন্নতি করবোই, সাথে সাথে আমার পার্শ্ববর্তী যারা আছে আমার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সবাই বলে গেছেন যে যদি আমার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঠিক না থাকে, আমার পরিচিত মানুষের যদি উন্নতি না হয়। लाचित बरफुकन की 400वीं जन्मतिथि के अवसर पर असम सरकार के निर्देश के आधार पर हर एक क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्र के सालचापड़ा क्षेत्र में हाजी मस्कंदर अली लश्कर हाई स्कूल में पुलिस प्रशासन, खासकर सालचापड़ा पुलिस प्रशासन तथा सिगुना पुलिस प्रशासन के सहयोग से आयोजित रचना प्रतियोगिता के दौरान पुरस्कार वितरणी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दिन पुलिस पेट्रोल पोस्ट के इंचार्ज रहीम बारी, प्रशांत सिन्हा, सिगुना पुलिस पेट्रोल पंप पोस्ट के इंचार्ज आधुनिका बरा व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शिक्षक जहांगीर हुसैन बड़ोभिया की उपस्थिति में छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण भी किए गए। Thank you. दुनिया को ऐसे
ভিডিঅ'টো আমি কৰিবই লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ডটো আহিবই। গতিকে সকলোৱে হাত চাপৰি দিব। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আমাৰ শ্ৰীকোনা ইনচাৰ্জে, কি নাম আছিলে, জৈনব বেগম লস্কৰ, তেওঁ পাইছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ। অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যি আমাৰ জাতীয় গীত লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী পালন কৰাৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ যি পুলিচ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা যি নিৰ্দেশ আমাক দিয়া হৈছিলে, এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পালন কৰিবৰ কাৰণে, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অৰ্গেনাইজ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি আমি আমাৰ শ্ৰীকোনা আৰু চালচাপৰাৰ থানাৰ পৰা আমি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আজি ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে আমাৰ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকে ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, পাৰ্টিচিপেট কৰিলে, তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ যি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক তেখেতকো আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে বাকী যিমানখিনি তেখেতৰ ষ্টাফ আছে তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাক এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এখন পতাত যি সুবিধা কৰি দিলে। আজি বিশেষ মই নকওঁ, 2-3টা কথা কওঁ যে লাচিত বৰফুকন কোন সেই বিষয়ে আমি সকলোৱে বুৰঞ্জীত পাইছোঁ। বেলেগকে মই কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আমি জানো যে তেখেত এজন মহান বীৰ, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ যি দেশ, অসম দেশ, তেওঁ নিজৰ বীৰত্বৰে ৰক্ষা কৰিলে মোগলৰ পৰা। মোগল মানে হৈছে, আমি সেই সময়ৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, মোগল হৈছে আমাৰ কাৰণে বিদেশী শত্ৰু। গতিকে বিদেশী শত্ৰুক বাধা দি আমাৰ দেশ ৰক্ষা কৰিলে। গতিকে তেখেততকৈ ডাঙৰ বীৰ। लालापुर पुलिस ने मिजोरम से कछार में प्रवेश किए जाने के दौरान सुबह सुबह AS 26C 9626 नंबर के एक 6 पहिए वाली वाहन से 170 बैग अवैध तस्करी से जुड़े 12वीं सुपारी जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में बिलाल अहमद नाम के 50 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बहरहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है और सुबह सुबह ऐसे बड़े पैमाने पर सुपारी जब्त होने पर पुलिस प्रशासन रात की नाका पर भी कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है।
समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে आदि पदार्पण करुन फार्निशिंग पॉइंट शिलंपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सिलचर के बंग भवन में निजी संगठन अर्बन केयर के कार्यकर्ताओं के उद्योग से प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड मिटिगेशन फ्लड इन सिलचर मुद्दे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सिलचर के सांसद डॉक्टर राजीव राय प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा विधायक दीपान चक्रवर्ती को भी आमंत्रण किया गया था। कार्यक्रम के पहले चरण में स्वामी निर्मलानंद जी महाराज ने आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर इस कार्यशाला का उद्घाटन किया और बाढ़ के दौरान झेले जा रहे परेशानी तथा बाढ़ की कई पहलुओं के बारे में आलोकपात करते हुए कई विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित तथा आम जनता के समक्ष उजागर किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ साथ सिलचर शहर के कई जाने माने दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। While coming, I saw there was a lot of traffic in the road. But thank you for being with us. And I can see many students as well. So here we go with the lighting of the lamp. A big hand. Pranay Chaudhary, our founder member, could you please present the Uttaraya to Shamiji? Dr. Abhituti Biswas, could you please come on stage? Ratnajit, could you please come and present the Uttaraya to Dr. Abhituti Biswas? Sri Tapush Pal, could you please come on stage? Sri Tapush Pal, could you please come on stage? Shupriyo Dev, Mr. Shupriyo Dev, could you please do the honor of presenting the Uttaraya? Yes, they're all Urban Care members who are presenting the Uttaraya. Yes, Mr. Shupriyo Dev, could you do the honor?
with us. Both Dr. Rabiduti and Sri Taposh Pal has come all the way from New Delhi. Rabiduti, thank you. Sri Taposh Pal, thank you very much. Yeah. Could we do the honor of presenting the Uttaraya? Dr. Oshin Kanti Dey. Dr. Oshin Kanti Dey. Could you, Mr. Georgie, please present the... Request our own member Saheli Dev to please come on dais and honor our very esteemed guest, our own member Sujata Dev. Saheli. Everyone is waiting to hear the chief guest now. Any function or any gathering remains incomplete with the invocation to the gods and goddesses. So let's do the invocation. Here I have with us Swarnali Acharya. Long activities, and today it has germinated into this program, this seminar, which I am sure you all of us are patiently waiting to this here from our distinguished panelists. I will not take much time. I'll just go through a few activities which we took in the last 1 year. As an outreach program, we have organized donation camps of distribution of clothes to the needy. We have done our humble efforts to mitigate the issue of water supply, scant water supply of the water supply issues, potable water supply issues in Silchar town and New Silchar town. We have tried to mitigate the issue of mosquito infested disease from Silchar town during the COVID period. And I must thank Dr. Rajdeep Rai and Dr. Mrs. Lalsin here. They helped us generously to undertake this fogging to the entire town of Silchar, word by word. Thank you, sir. Thank you.
আদেশ জলটাকে ধরে রাখার জন্য জমিতে, আর সেই জলটা চলে যাবে এটা তো হতে পারে না। সে আমি আমার শরীরটা দিয়ে চেষ্টা করছি যে এই জলটাকে আটকানোর জন্য। সে আমাদের যে আমরা যে এত সব কাজ করি না, আন্তরিকতার খুব অভাব। অন্তর যদি আমরা করি না তাহলে সব সাকসেস হয়ে যায়। কত টাকা আসে যাদের চিন্তা করতে পারেন না আপনারা। আমি 1985 থেকে আপনার এই ভারত থেকে আসি। 1985 বন্যাতে আমরা রিলিফ করেছি, সেখানে দেখেছি মানুষের দুর্দশা। আপনাদের শহরবাসী গ্রামের দুর্দশা দেখেন না, আমি দেখেছি নিজের চোখে। অনেকগুলো বন্যা আপনাদের এখানে রিলিফ করেছি আমি, এবং দেখেছি সে কি কষ্ট সে মানুষের। আমরা যদি সকলেই চেষ্টা করি তবে একটা খুব ভালো একটা, এবারে যে বন্যাতে খুব ভালো একটা আমরা চিত্র ফুটে উঠেছে দেখেছি যে আমরা যে এই বাচ্চা ছেলে মানে যাদের উঠতি বয়স আর কি 18-19 বছর বয়স ছেলে মেয়েদেরকে দেখেছি। আমরা বলি তারা যেন অনেকে তাদের মধ্যে মায়া নেই, দয়া নেই, এরকম মানুষ বলি না আমরা, কিন্তু তারাও এবারে দেখেছি সত্যি তাদের দয়া মায়া দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে। আমি এরকম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছি, মেয়েটি সে সাঁতার জানে না, এক বুঝি আন্তরিকতাটা এইটাই সব থেকে বড় প্রয়োজন আছে। যদি আমরা অন্তর দিয়ে কিছু করি তাহলে ওটা সাকসেস আসবে। যে আজ আরবান কেওয়া, আমি যখন থেকে আমার সাথে পরিচয় আমাদের প্রণয়বাবু এবং আরো সব সদস্যরা, রজতবাবু ইনি এসেছেন, ইনি সত্যিকার ব্যক্তি, এরা নিজেদের অর্থ দিয়ে চেষ্টা করেছেন, তাও সেই অর্থ দিচ্ছেন যে সমাজে কিছু করা যায়। তো এই বুঝতে আমরা সকলেই এগিয়ে আসি। আমার মনে হয় যে কোনো প্রজেক্ট, এই যে রাঙের খালের কথা বললেন, আপনারা দেখেছেন তো রাঙের খালে তারা গরিব মানুষরা কি ঝুপড়ি বেঁধে আছে, অকুপাই করে আছে, সমস্ত দোতলা তিনতলা বাড়ি, এগুলো ভেঙে দেওয়া যায় না, এগুলোকে সুন্দর করে করে যায় না, কিন্তু ভয় করতে হবে, সবাইকে করতে হবে। যেখানে অসুবিধা হচ্ছে ড্রেন, ভালো ড্রেন নেই। আমরা এত আমি দেখছি হ্যাঁ যে আমাদের শহরের মানুষ এত কি বলা যাবে কেয়ারফুল, কেয়ারলেস। তারা কিছু যে একটা গোল বোঝে না, সমস্ত নোংরা মানুষকে ড্রেনে ফেলে দিচ্ছে। And this Meghna river basin that we call is a very important ecosystem in the world. And probably it is the second largest such ecosystem after Amazon and the rainforest. And it is a very viable and a vibrant ecosystem. There are experts in the course of the day in seminar you will hear. Hope that this seminar today will give us some suggestion of how we can proceed to preserve our natural ecosystem also, the flora and fauna of this place, and also prevent us from flooding. So the government of India is actually planning in a systematic way based on the reports that the experts are giving. And we have experts here also. From your deliberation, I hope that we will be able to make some sort of a notes. And if there are people in the country who have observed and followed the flooding in Silchar, and through their finding, we can make a team of experts from Silchar, be it from NIT or any other person or urban care, and have a joint meeting and find out a solution. I have already spoken to the Water Resource Minister, Mr. Piyush Hajarika, in the last couple of months on a multiple occasion to do a pilot project on Silchar. This requires a lot of funding actually, and that funding cannot be done by an organization like Urban Care, or government has to do it, government has to pitch in, because it takes a lot of funds to do a study like this, pilot project like this. And government will not do, some government will not do only just to
do a pilot project in Silchar maybe. Because there are other parts of Assam which are also flood affected, like the lower Assam, the districts of Nagaon, Borpeta, Kachar, Hailakandi, Karimganj. So all these needs to be studied, needs to be, report needs to be had. And then we can proceed into something tangible. We come with a solution, present it to the government. And as a member of parliament from Silchar, I am really concerned that sometimes we do a lot of talking without any systematic. I am sure Taposda is there. He is a worthy son of the soil. And I am very happy to see you, Taposda, here today. We hope that with your guidance, with your help and with the guidance of the people of urban care, we can 19 नवंबर को सिलचर के इंडिया क्लब के मैदान में बैद्यनाथ नाथ मेमोरियल स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटनी मैच में श्यामाचरण देव विद्यापीठ और कैम्ब्रिज स्कूल के बीच में आयोजित हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए श्यामाचरण देव विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने कुल 92 रन संग्रह किए। जवाबी बल्लेबाजी में कैम्ब्रिज स्कूल के छात्र छात्राओं ने 93 रन संग्रह कर विजय हासिल किया। हालांकि उनके 6 विकेट अभी भी बचे हुए थे। इस प्रतियोगिता के शुरू होने पर स्कूल पर्याय के छात्र छात्राओं के बीच उत्साह की लहर देखने को मिली। इस दिन जुगसंघ पत्रिका गोष्ठी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक तौर पर शुभारंभ किया गया। लखीमपुर पुलिस प्रशासन के उद्योग से असम के वीर संतान लाचित बरफुकन के 400वां जन्मतिथि के अवसर पर शनिवार को अंकन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखीमपुर थाने के उद्योग से फुलेरतल विवेकानंद आर्ट अकादमी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। लखीमपुर आल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के क्षेत्र में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 62 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बाद में विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। थाने के ओसी राजेश कुमार दास, फुलेरतल विवेकानंद आर्ट अकादमी के अध्यक्ष सत्यजीत दास तथा लखीमपुर थाने के एएसआई सूर्य मोहन शर्मा, लखीमपुर थाने के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में तथा शिक्षक सुभाषिष भट्टाचार्य की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी संपन्न किए गए।
ড্রয়িং করছো তোমরা? অসমৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম উৎসৱ উপলক্ষে আমাৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আমি আজি এটা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যাতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাচিত কোন আছিল, তেওঁ কেনেকুৱা বীৰ পৰাক্ৰমী আছিল এইবিলাক জানক, তেওঁৰ বিষয়ে জানি শুনি অনুপ্ৰাণিত হওক, এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু সেই উপলক্ষে আমি আজি এই চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। দাদাটো ক'লে আমাদের লক্ষ্মীপুর মহকুমার পুলিশ স্টেশন থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান অঙ্কন প্রতিযোগিতা করা হয়েছিল আমাদের ভারত মায়ের বীর সেনানী শ্রী লাচিত বরফুকনজির 400 বছর পূর্তি উৎসব জন্মজয়ন্তী উদযাপন গোটা ভারতবর্ষে চলছে। তৎসঙ্গে আমাদের লক্ষ্মীপুরেও আমাদের ওসি স্যার এই উদ্যোগ নিয়েছেন যে লক্ষ্মীপুরে এই অনুষ্ঠানটি করবেন, তাই আমাদের বিবেকানন্দ আর্ট একাডেমির হাতে উনি সমঝিয়ে দিয়েছেন যে অনুষ্ঠানটা অঙ্কন প্রতিযোগিতা চালানোর জন্য। তাই আমরা বিবেকানন্দ আর্ট একাডেমির সদস্যরা এবং সাথে ওসি স্যারের নেতৃত্বে আমরা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করছি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে দুটি বিভাগ ছিল, ক বিভাগ এবং খ বিভাগ, দুটি বিভাগ ছিল। দুটি বিভাগে সম্ভবত 80 জনের মতো ছেলেমেয়েরা জয়েন করেছে। তো এইখানের মধ্যে দুটি বিভাগ করা হয়েছে। ছোটদের মধ্যে হেরিটেজ অফ আসাম, কারণ আসামে বসবাস করছে, আসামের সংস্কৃতি কৃষ্টি যাতে আমাদের ছাত্ররা জানুক বুঝুক, তার জন্য এই সাবজেক্টে রাখা হয়েছে। আর বড়দের মধ্যে রাখা হয়েছে লাচিত বরফুকনজির প্রতিকৃতি এবং তার সঙ্গে ভারতের মহান পুরুষদেরও প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে পারবে। দুটি বিভাগে এটা ভাগ করা হয়েছে এবং আমাদের শিলচর থেকে বিচারক আসবেন অরুণ কুমার পাল মহাশয়, উনি এসে বিচার করবেন এবং প্রতিযোগিতা প্রত্যেকটা গ্রুপে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করে প্রাইজ দেওয়া হবে। আগামী 24 নভেম্বর এই অনুষ্ঠানটি পালিত হবে, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এই আর্ট স্কুলেই হবে এবং এই যে একটা মহৎ কাজ নিয়েছেন আমাদের ওসি স্যার, তার জন্য আমরা লক্ষ্মীপুর জনসাধারণ এবং আমার একাডেমির পক্ষ থেকে আমি ওসি স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य के साथ संगति रखते हुए विभिन्न दफा मांगों को लेकर असम नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के उद्योग से शिलचर में भी आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यसूची। विक्षोभ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक कर्मचारी की हालत हुई नाजुक, भर्ती करवाया गया अस्पताल में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कतार के जिला उपायुक्त कार्यालय में सभा में किया योगदान। जल्द से जल्द बराक नदी की खनन कार्य में तीव्रता लाने के लिए किया जा रहा है प्रयास। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के प्रतिष्ठाता मनेन्ना एकनाथ रनाडे के स्मरण में आयोजित हुआ सभा। साधना दिवस के अवसर पर कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात। लाचित दिवस के पावन अवसर पर सालचपरा व सेगुना पुलिस के मिलजुली प्रयास है। सेगुना हाजी मुस्कंदर अली लश्कर हाई स्कूल में आयोजित हुआ रचना प्रतियोगिता, छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। लालापुर क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर AS 26C 9626 नंबर की एक 6 पहिए वाले वाहन से जब्त किया लगभग 170 बैग बारहवीं सुपारी। बिलाल उद्दीन अहमद नाम के एक आरोपी को तस्करी का आरोपी किया गया। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।